E fala galera, beleza? Aqui é o Arqueiro Verde e estamos aqui para dar sequência em nossa aventura de Red Dead Redemption. Vamos aqui finalmente fazer a missão do Marshall, que provavelmente nós vamos invadir o Forte MERCER. Deixa eu vir aqui. Beleza, vamos lá falar com ele. John? Marshall? Gentlemen! It's time. We must go. Why? What's happening? Seth has managed to get himself inside. But we can't leave it too long, or they will soon realize how very curious he is and remove him from the premises. Or slit his throat and watch him bleed to death. But for a minute, he will delight and amuse them. That's when he'll get us inside. Okay. Marshals of the law, when the shooting starts, take that as your cue to start awarding each other medals. Huh? I mean, take that as a cue to get inside and clean up the mess. Oh. All I care about is Williamson. It is vital we stop him. Agreed. That man is a stone-cold killer. Williamson's a proud fool. The question is which will win out between his pride and his instinct for survival. Ensconce yourself in the back of my wagon, John, so that we can make our grand entrance. Come on, let's go! All right, good. Now just stay put till I tell you otherwise. That scoundrel Seth had better not let us down. Once we're inside and I've lulled our adversaries into a false sense of security with some beguiling sales patter, I will give you the signal. What signal? The moment you hear a sharp rap on the side of the wagon, rise like the phoenix and start shooting like you've never shot before. This is it, my dear boy. The moment of truth. Me and you, John. One last time into the breach. This is going to have to be the performance of my life. I hope my nerves don't get the better of me. I'll be honest with you, John, I'm a little jittery. John? John? It reeks of miracles back here. Thank God. I'll be ready with that machine gun, my dear boy. I'll be a sitting duck in there. Hey there! Come on in! Come on in! Welcome to my humble abode! Come on! Yeah! Greetings, my good men. What would you say if I said immortality was at hand? What would you say if I told you I could teach you to fly? What would you say if I told you I could turn a man into a beautiful woman? Impossible, yes, once, but no more. Gentlemen, I bring you wisdom from the East. I have here in this wagon some of the finest goods, the best medicines, and the newest inventions available for you and your families. Exotic trinkets from the far reaches of the earth, elixirs that give vigor and strength. And for you men of physical skill and athletic physique, this miraculous elixir can keep the muscles supple and relax the cords. It loosens the joints and gives a feeling of vigor and freshness to the whole system. Why, some men have reported to me that after drinking it for 1 month, they can chew through steel. What the hell? It's a trap! I ain't never lost in a fight. Now, John, now! Bora lá então. Shit! We almost got it!
Leva fita todo mundo? Get me! Good God! Eu tô sem remédio, tomara que não... Tomara que não dê ruim. Ah, eu tô com remédio, comprei remédio. Eu com metralhadora giratória, ligado e o cara correndo na minha frente. Calma lá. Não, tem que ser remédio. Tem um só. Beleza. Fucking dang pig! Them cocksucking son bitches escaped the other side of the fort. All right, let's go. Let's find those bastards! Beleza, então bora lá. Can I borrow this, friend? Deixa eu ajudar a eliminar esses caras aqui. I think my work here is done. Godspeed, gentlemen. I bid you farewell. O cara foi embora bem de boa com a metralhadora, bem de boa. Tranquilo. Tá, pra cá. Come here, Bill! Deixa eu trocar aqui. You idiots survive this long! Caiu? Morreu. Beleza, tem mais um lá na frente que eu não tô vendo. Não, não dá pra acertar daqui. I'm getting good at this. If it ain't me, it's someone else. Caraca, tem mais inimigo. Do you all want to die? Ai, quase acertei o Seth. Eu acho que morreu. You really want to die, friend? This way! This ends now! Bom, você foi pra fita. Ah, não, você é amiguinho. Oh, foi mal. I think that's most of them, boys. Come on, let's regroup. Beleza, vamos nos reunir com o Marshall. Let's go, Martin! Stay close! Ah, o cara não vazou. Achei que ele tivesse vazado com a arma e ficou ali esperando. Se ele tivesse dado uma desperta e vazado com a arma, já que ele gosta de dar os golpes. Deixa eu ver aqui, tem mais um cara aqui pra pegar? Beleza. Caraca, deu uma bugada doida ali. Stick with me, Martin! That's the last of them. We still can't find Williamson anywhere. Hey, it's the snake oil guy! Gentlemen, let me in, for goodness sake.
That fool must be hiding. Men, it is time to start tearing this place apart and find out where he's cowering! A sense of urgency here, please. Open the gate! It's the snake oil guy! Get the goddamn gate open and lock it behind him! Oh, we've got company, gentlemen. These scoundrels have got reinforcements riding this way. Oh, my good Lord above! There must be 100 of them! Let's do this! Caraca, mas tem muito reforço. Tudo igual. Deixa eu tentar me curar aqui. Pô, esse cara tem um troço explosivo lá, mas eu não consigo acertar. Coitado dos cavalos, não tem nada a ver com o pato, eu tô acertando ele. Beleza, vai pra pista. Beleza. Foi pra fita, tem mais ninguém? Bill ain't here. We looked everywhere. Hold on! Oh, darn, I missed it. Mr. Marston, we got a live one. He says, Bill's already run off to Mexico yesterday morning. You'll never get him. Javier Escuela. He's gone to see Javier Escuela. That should make things interesting. Where in Mexico? How should I know? Oh! Where in Mexico, you little shit? Someplace near Chuparosa, I think he said. That's bandit country. Chupa-feckin' Oh, I'll take you there, John. I'm real popular down there. You just meet me at the ferry. I've got lots of friends down south. I'll see you at the ferry, Irish. I'll just get me things. I'm sorry about this, John. I guess you'll be heading to Mexico? So it would seem. How is it down there? Wonderful. A sweet, peace-loving people with the love of social justice. May you always find coin in your pocket. It's been a pleasure spending time with you, boy. You too, Mr. West Dickens. Marshal? All right, boys. That's enough. Beleza. O forte tá dominado. Agora tem mais um local aí pra comprar arma. Eu só achei estranho o Irish vazado ali, não sei. Meio estranho, mas tudo bem. Ele saiu de uma maneira ali bizarra. Aí vamos descobrir agora, porque a próxima missão é dele. Cadê a Bonnie? Não tem mais missão dela, não? Ah, tem mais alguns corpos aqui. Caraca, os caras explodiram literalmente aqui, hein? Tá, beleza. Vamos chamar aqui o cavalo. Deixa eu só marcar ali no mapa onde que tá
o Irish. Vou ver se compensa eu ir até lá direto. Ou se compensa eu pedir um transporte rápido. Eu acho que dá pra ir lá direto de boa. Tá na beira do rio. É um rio esse aqui, né? Cadê o cavalinho? Vem cá, cavalinho. Vem cá, meu bonitinho. Vamos lá atrás do Irish. Vamos ver o que aconteceu. Opa, pra cá. Beleza. E é o seguinte, galera. Eu pretendo também trazer pra vocês aqui Red Dead Redemption 2. Eu não sei se eu já falei aqui, mas se eu já falei, eu vou repetir de novo. Eu pretendo trazer pra vocês, mas eu não tenho ele no momento, né? Eu preciso comprá-lo ainda. E como ele acabou de lançar, lançou faz pouquíssimo tempo, então ele tá com preço bem elevado, né? Porque o jogo de console, vocês sabem que no Brasil... Aí, vou cair aqui. O jogo de console no Brasil, infelizmente, é muito caro. Vou esperar entrar uma promoção bacana aí. Opa, lasqueira, tá difícil isso aí. Uma promoção bacana e vou comprar aí pra trazer pra vocês. Eu já vou trazer não na sequência, né? Mas por dura, vai que por um acaso aí... Vai que por um acaso o jogo entre em promoção até essa série aqui terminar. Aí eu já trago na sequência pra vocês. Mas como ele é um jogo grande, vai entrar naquela categoria de jogos com vídeos compridos, né? Que eu vou fazer agora, ó. Iniciar aí uma série de... Vou iniciar uma série de Assassin's Creed Odyssey. Vai ter série de The Witcher. Como são jogos bem longos, vai ser série que, tipo assim, cada vídeo vai ter entre 1h30 e 2 horas, mais ou menos, aí, pra não ficar muito episódio, que nem aconteceu com o Fallout 4. Então vai ser episódio de mais ou menos 1h30, 2 horas, por aí. Beleza, pra cá. Opa, foi mal. E assim que eu terminar essa série aqui de Red Dead, né? Porque eu tô gravando bem antes. Isso aqui vai pro ar bem lá pra frente do ano. Mas assim que eu terminar de gravar esse jogo aqui, eu quero ver se eu já continua a nossa série de Assassin's Creed. Também quero ver se eu trago algum jogo antigo pra vocês, né? Que eu fiquei de trazer aí, mas até agora nada. Mas eu tô esperando aí uma oportunidade bacana de trazer um jogo antigo. Eu tô pensando em trazer Rage, né? Porque lançou Rage 2. Tô pensando em trazer Rage pra vocês. E é relativamente um jogo antigo, ele é de 2011, se não me engano. Mas eu quero ver se eu pego um jogo mais antigo ainda pra trazer aí pra vocês. Um jogo que eu tô pensando em trazer é Black, mas eu sou muito ruim no controle em primeira pessoa. Então eu não sei se vai ser bacana a série de Black. Mas quem sabe, né? Quem sabe? Vai depender tudo aí da situação. Caraca, mas esse maluco tá longe, hein? Não vou parar ali pra ajudar ali, senão eu vou acabar perdendo tempo. Vamos até o Irish. A vítima morreu. Vai fazer o quê, né? Vou fazer o quê? Acontece. Caraca, mas esse cara foi longe, hein, nesse pouquinho de tempo. Aqui, beleza. O que esse maluco tá fazendo na beira do rio ali? Something don't feel right here. Yes, well, that's what makes you such an interesting fellow, Mr. Irish. Ah, Mr. Marston, I've come to wish you well. How are you, sir? I'm okay. It seems that our friend Mr. Irish here is well connected south of the border. Oh, it's true. They love me down there. It's like a second home. I've got more friends than you could shake a stick at, should you so desire. So you know the way? Oh, it's easy. We just get on me raft here and let the current sweep us away to paradise. Come on then, Dovey.
I'm not sure your idea of paradise and mine are quite the same, Irish. Relax, we'll have a great time and we'll find your man Williamson, no bother. I hope so. Hey, come on now. Look at it this way. I know we ain't exactly old pals, but, you know, have I ever done you wrong? No, but not through lack of trying. Hey! You boys have fun down there. I shall miss you, John Marston. Thank you. Where are you headed? Oh, me? Oh, London or Paris or maybe Peking. I'm a traveling man, sir. This land is much too small for the likes of me. Well, try not to get yourself killed. Oh, well, yes, we men of science are not a very loved bunch in this land of myth and superstition. I'm off to the civilized world, where men like myself are revered and given medals. Ha! Have fun. The same to you, sir. The same to you. Nice of you to turn up for once, Irish. What do you mean? In usual fashion, you conveniently missed all the action at Fort Mercer. What can I say? I woke up with me head in a pair of tits, and it felt ill-mannered not to get reacquainted with him. At least you got your priorities straight. You know me, Johnny boy. I'll be late to me own funeral. They say God invented whiskey to stop the Irish from ruling the world. Well, you're here now. Shite, somebody doesn't like us. Cut the rope, Irish. We're sitting ducks here. Caraca. Gostei desse rifle aqui, hein? We'll ride the river out. No point trying to land till we're well away from these bastards. Hey, there's more ammunition and bullets in the back of the raft. Tem duas pessoas ali, só que eu não tô vendo. Tem um outro forte lá em cima, é impressão minha. Bom, um eu já matei. Eita, arrebentou a corda? Que loucura! Welcome to Mexico, Johnny boy. Makes Austin look like Buckingham Palace. Beleza, foi pra fita. Come on, man. Friends here. Sakes alive. Beleza, foi pra fita também. For the love of God. I'd give up now if I was you. That was close. Eita loucura! Morri! Eu não morri. Agora morri. Caraca, mas eu nem vi o maluco lá jogando granada. Como assim? Nossa, começou tudo de novo, é isso mesmo? Alright, I'll beat this throat in tinderbox once we lose these sons of bitches. Reload from that box to the back, defense. I simply can't afford one. Beleza, acabei com quase todos. Ele não morreu ainda. Pera, eu tô com o Springfield, tô. Keep your eyes peeled. They're all along the bay. Look out for those shit fell around the horses. What is going on? Pegou a fita. Now, chasers. Oh my good lord. Pegou a fita. I see ya. Ai, vamos ser trouxa agora. I knew I could shoot. Over there.
E aí? Quem mais quer morrer nas minhas mãos? Heads up! More of them up on the cliff to the left! Explodir essa... Beleza. This ain't exactly the reception I was expecting. They're not ones to forgive, Caiu na água. fellas. Morreu? Morreu. Come on, we're on track here. Caraca, tinha um monte ali, não consigo marcar nenhum. Ah lá, ó. Acertei no coitado do cavalo, que não tem nada a ver com o negócio. Possibly some misunderstanding about a fella's daughter, but the details escape. You're making a big mistake, friend! Boa. Tô vendo que tem mais um lá na frente. Caraca, tem um monte. Não tem mais um, não. Morreu. Bloody Nara! Chicago! Number one man! Pegou a fita? I expect you'll go out of it pissing. Beleza, tá indo de boa por enquanto. Ah, eu acho que é ali o nosso objetivo. Ó, ali tem uma cachoeira. This is the 4th time your so-called friends have nearly got me killed. I thought you said they loved you over here. They do! At least the lassies do. Oh, them big brown eyes. Turn stone into butter, they would. The Mexicans know how to make a bottle of liquor, too. Oh, that pulque? Now, there's a drink as would take the frost out of a frosty morning. Oh, you're gonna have some fun. I'm just here for Bill Williamson. Well, I'm glad to be back. This place is a wild devil's paradise. Apart from the fellers trying to kill you. Down here, they call me El Rato, the cat, on account of me stealth and cunning. I'm pretty sure Ratto means rat, my friend. I like it, though. A little more inventive than Irish. Well, you Americans never were very creative with your use of language, was you, John Marston? Tá, e aí? Não vai ter mais inimigo? There's more fools behind that rock. I want that money. Ah, falar nisso, ó. You're dead! Don't try to be something you're not! Como assim não consigo acertar o cara? Caiu na água. Se lascou. Kill these ungrateful bastards, Marston. I haven't stepped foot in this Onde que tá esse? Well, you will insist on fraternizing with the notorious Irish outlaw. Tá, tô vendo que tem mais um lá. You got to go wrong. It was... For the love of God. Beleza, foi pra fita. Just drop the gun! It ain't working! Beleza, tá tudo sussa por enquanto. I'd give up now if I was you. Look out, fella. They're on top of the cliff. I see you. Go home, buddy! Só acho que deveria dar pra acertar explosivo no ar, né? Talvez daí eu
não tem acertado apenas, mas, né? You ain't getting another penny out of me. Boa. What's the word for cunt in Spanish? You tell me. You must have been called it a few times. Mas e aí, vamos ficar a margem inteira assim atirando ou vamos chegar do outro lado? Ficou um ali. É no de cima lá. So much for your damn connection. I told you they knew me in Mexico, didn't I? Sakes alive! Beleza, tá tranquilo por enquanto. Get the hell away! Tem mais um aqui que eu vi. Caraca, o cara explodiu ali. Vou comer uma maçãzinha. Ah, é pro cavalo só, não é pra gente. Minha munição tá acabando, dá pra recarregar aqui? I'll miss these escapades, Johnny boy, I really will. I doubt you'll remember any of it, Irish. There's a beach coming up on the left. Hang on. Eu acho que a gente chegou, hein? Islands. God damn it, there's nothing. We made it, thank the Lord. Right glad to be getting off that floating death trap. Oh, these horses look fresher. Woo! And healthy. Before you degrade these poor fools any further, tell me where I'm headed. Of course, of course. Let me think. You do know people down here, aside from your friends who welcomed us on the way. Yes, I think so. I was real drunk last time I was here, John. You know how it is. I met an American guy, saw him shoot a man, drank with him in the village of Chuparosa. Funny guy. Or was that Canada? No, that was Canada. Guy here, not funny, but he's real nice. Failing that, you could try the provincial governor, Colonel something or other. Some Spanish name. He's based out of Escalera. I played three-card stud with him. Or was it four-card Monty? I forget. He was a real nice chap. Or maybe he was a real bastard. I was real drunk last time, John. Well, thanks a lot for your help. Oh, let me guess. You gotta be on your way. The famed hospitality isn't what it once was, and I've never been known to overstay me welcome. So off I go to greener pastures. Good luck, John. You're an angry and a feck ugly man, but not a bad one. Beleza, missão concluída, fama aumentada. Deixa eu só voltar aqui. Não, o cavalo vai lá pra água, vai lá se matar. Novos itens estão disponíveis para comprar nas lojas. Tem dois caras aqui, tem. Beleza. Let's go. Bora lá então.
Ok, deixa eu ver aqui. Mapa. Ah, aqui vai na pegada dos GTAs mais antigos. Agora essa região aqui foi liberada. London Ricketts. E aqui é o The Santa. Opa, é o Michael. O Michael do GTA V, será? Óbvio que não, né? Porque aqui é 1911, se eu não estou enganado. Ok. Tá, primeiro eu preciso descobrir as áreas. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou até o London. Que daí eu já vou salvar o jogo e a gente já encerra por aqui. Let's go. Achei esse cavalo aqui, mas ele não parece tão eficiente quanto o meu, hein? Não sei se tem alguma diferença entre um cavalo e outro também, né? Cara, você não é cavalo Assassin's Creed, não. Maneira aí nos parkour. Beleza, pra cá. Opa, peraí. Peraí, segura aí. Segura aí. That's one. Beleza. Bora continuar então? Let's go. Beleza, vamos lá, estamos chegando, eu acho. A gente não tava tão longe do lugar. Era só impressão mesmo. E essa carruagem perdidona no meio do nada. Bom, eu imagino que lá vai ter um lugar pra gente dormir. Deixa eu só pegar esse aqui. Perfect. Beleza, bora continuar aqui. Dá uma olhada também na loja ali, pra ver se tiver loja, é claro, né? Porque essas horas ter loja aberta no jogo é meio difícil. Mas eu vou ver se tem alguma loja, pra ver se tem algum item diferente. Tem, item diferentão tem, né? Pra ver o que tem de diferentão que o jogo falou. Passei ali uma planta, mas eu não vou pegar, não. Caraca, eu achei que tava mais perto o lugar. Ó, eu tô vendo que tem uma casinha ali, eu acho que é pra alugar. Pra comprar, no caso, né? Porque senão eu estaria piscando, eu acho. Só ver onde que tá aquela casinha ali. Mapa. Ah, a casinha tá lá do outro lado. Não é essa casinha, não, que ele tá mostrando? Ah, não, tá aqui, ó. Bom, vamos assim mesmo. Já tá chegando ali na cidadezinha. É tipo um forte essa cidadezinha aqui, que da hora. Não quero iniciar a missão, não. Putz, pior que se eu entrar ali, eu acho que vai iniciar a missão. Não sei se eu consigo entrar ali sem iniciar a missão. É, não teve jeito. O que passou com o outro? Não interrumpas, pendejo, deixa na casa. E les digo, de aqui para cá, chingan a su madre.
Cállese, güey. Y de aquí para acá. Sus pendejos. ¡Hey, gringo! ¿Hablas español? No, sir. Pardon, pero yo habla un solo poquito español. ¿Habla English? Oh, sí, gringo. Hablo mucho inglés. Hablo filthy fucking bean eater. Hablo slippery little Mexican. Hablo little piece of shit. ¿Comprende, amigo? ¿Comprende? Hey, what are you doing here, gringo? I don't remember inviting you to my country. I don't think you did, amigo. I mean you no harm. You mean us no harm? This is funny. What harm could you do to us exactly? Nothing, amigo. Now, I appreciate the welcome committee, but I'd hate to spoil a beautiful afternoon on such beautiful land with any further unpleasantries. Now, if you'll excuse me. Hold it, gringo. I think you're forgetting something. A little taxation. I have a large family. Very big. I too have a family friend. So that we may see our families again, I suggest we part ways amicably. Can I see the boots, gringo? I think you can see him from where you're standing just fine, senor. Take off the boots, Americano. As you wish. Oh, very good. Very good indeed, sir. What a great way to improve border relations. An illiterate farmer crossing the river, coming into their civilization and butchering the local peasants? Thank you very much, sir. Don't mention it, old man. You kill peasants, you become a peasant. I never aspired to be anything more. A socialist, huh? No wonder you left America. I'm many things. Most of them bad. But a man of political principles? No. Well, then I fear Mexico may not be for you, sir. Don't you worry about me. Oh, but I do worry. An angry man a long way from home, a man who handles a gun as sloppy as you. I can handle a gun okay, partner. As long as you're killing quail or peasants. But if you have to face another man, you don't stand a chance. And you do? Can show you a few tricks. Come with me. Hold on. What's your name? That doesn't matter anymore. And you? I never had a name, mister. I was raised in an orphanage. A real American, huh? Wonderful. Just wonderful. Well, you won't make it in the circus, but you can shoot. Keep on practicing. Thank you, old man. Now, who are you? No one interesting. Who are you? Landon Ricketts. Not a name that means much anymore. Means a little. You were famous when I was a boy. Yeah, killing men's a strange kind of fame. I was the fastest in my time. I must have been. I'm the only one left. What are you doing here? Living quietly. Waiting. For what? I don't know. And you? I'm looking for a couple of men. Bill Williamson, Javier Escuela. Escuela's from here. It could be. This whole place is teeming with Americans on the run. Mercenaries, locals hell-bent on revolution. Revolution? Another one? Yeah.
Never really ends. This whole place has been a hotbed for revolution since before the Spanish left. Now there's another local guy running around promising the peasants their freedom. Just like the last 2 or 3. Local government, foul bunch. Colonel Allende, he runs this place like a feudal king. He's an awful individual. Is that so? Yeah. Until someone puts a bullet in his head. Come on, let's get back to it. You gotta keep that back straight. Otherwise it makes the gun jump. See if this Schofield makes a difference. Now that's a real gun. Clearly you want to die. ¡Carajo, gringo! ¡No te da pena! Let's try one more time. Remember what I told you. Well done. Now that wasn't so hard, was it? Come on. I've got another idea. Beleza, vamos seguir aqui o Ricketts. You're always raising hell, scavenging and scaring the life out of the locals. I say we put your newfound skills to the test while doing a public service for the good people of Chuparosa. Here we'll do. I'm gonna scare up some birds. Let's see if you can take down more than one at a time. Nicely done, sir. You've been taught well. I'd have to say I'm Beleza. heard of Landon Ricketts. Vamos seguir o Ricketts até dentro da cidade. Like me would have been long forgotten by now. I heard many a story when I was a boy. Still do sometimes. What, these days? I find that hard to believe. What do people say? Oh, you know how them conversations go. Fellers arguing over who's the toughest, who's the fastest, and who shot people in the back. I'd place good money on me still being the fastest. Is that so, old man? Ay, Senor Ricketts! Senor Ricketts! Senor Ricketts! Senor Ricketts! Por favor, senor. Our bank wagon's under attack just outside of town. We need your help again. Whoa, slow down, Ramon. We'll take care of it. Thank you, senor. Again, you are the savior of this town. Well, my friend, are you ready to take a less theoretical exam? Sure. I don't think I ever rode with no savior before. Let's haul out. Time we put you to work on some bigger prey. Beleza, vou pegar meu cavalo aqui. Come on! Why are you looking for these two men? It's a long story. We used to ride together. We was all friends once. Only a buzzard feeds on his friends. There must be a high bounty on their heads. What would you do if somebody took the people you love and told you they'd die if you didn't do as they asked? There they are. Follow me. Beleza, eles têm... Beleza. Ai, ai, uma cobra. Resgatei o cara. All right, let's move out. Everybody stay alert. Beleza, vamos escoltar aqui a carruagem até Chuparosa.
Beleza, vamos lá então. So much for this quiet life of yours, Mr. Ricketts. Beleza. Carruagem escoltada. Sano y salvo. Nunca podré agradecer lo suficiente. Buy me a whiskey later, and we'll call things about even. Beleza, missão concluída com sucesso. Eu vou encerrar por aqui, galera, senão o vídeo acaba ficando muito longo. Já tá muito longo, aliás. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Deixa aquele gostei que ajuda bastante aqui no canal. Se possível, comente e compartilhe com os amigos. E se você não é inscrito, já sabe, né? Aperta o botão vermelho e inscreva-se. E não esquece de ativar o sininho para receber as novidades aqui do canal. Então é isso. Muito obrigado. Valeu, falou. Fui.